Mime wanu communal info TV bono kponle me kudo le wenu gan hobonu nueje do segbla elome ba khojila we male ye wona teme mina so esodo tomenu do porokpo mitonle communal info medaho malfriko jekluno eton jo emina besin batmenu mi pondoji segbla elo fifo edin yo medaho moroji azonkui coronavirus yo tokpon la gan agbome kalaviton meraho Angelo Evarista wanjenu ero kanho webono tobi tositon le inasi huno ganji da zomom koton si dalinu ene wazombo e wona pondoji lutte contre le coronavirus et déroulement du tournoi de l'Union, les chefs quartiers de Togoudo outillés Abome Kalavi, sacré champion de l'Atlético do minatu etondo medjele azomon koton si dahuime ewe noeyi so remensi nou benasi huklo alona we Addis avant gel no sunsun alona ekpodo no tiondo aonti masque meton eneo ewe medaho Alain Amamda tohoroto boro mi mame aizengo do beneto metome so boy renso komegan do Togoudo sinha me finele tokon lagan agbome kalaviton rando nou mon koton sin o dome gberekpon modo po bolu a fosokwe tohorogbeta pasationton esorote minatun eton medjele agbome kalavi si a fosoro tetole yiwedo dudeji yodo mimame tokpon Atlantique ton ho bolu mon koton kalavi yo ewaro nou konton trongbonu bolu mon koton communal info TV do po amokpondoji tokpon la agbome kalavi bonu minano fine do po bonu miwayi o wanu kan Calaviton, supposé abus de pouvoir ou refus de faciliter l'exécution d'une décision de justice. Le parquet d'Abome Calavi clarifie. Le procureur Obert Kodjo droit dans ses bottes. Et ouais, malbrek jekluno, et on a bon pondoji. Betaken, warogbasa, daho Calaviton so, do Wazawi wasi khode timbo wa benasi huwa nu kwedo bo to si deleti bodo ay kungban eji merelede yo emiton bo ganu enasi hude sinye yo gbe waragba sakala vito gbe bokun dalo yedo jonu krisu monkoton si alinwe yo afodagbe ewe wadogan daho meraho obe kojo ede bodo si khugune ache tobi tosi leton moropo minatun eton do medjele inasa aloso yi nu atan gberopo communal info wa mo pondoji nu mon koton kodo uvewe lo ero modincho fie na sota do ba khobero no me eniyan alianu nu koton sima be no khodin ekweton jewe jeji après les denrées alimentaires augmentation annoncée du prix du ciment koyan. Allons-nous abandonner le Bénin? Monsieur le président de la République au secours. Ewe communal info TV wonlambo igbewansedo toga menaho Patrice Talon borodi tobi tositon l'air ale na we de din supo gegebonu menaho ni kenklen bonu ko ipo nozo sin ho do wenu do apado do ai nobilesin agbajibora si hudu ganwego do Benin to meton si tanwe yo ni kenklen bonu ni si hu wanu kodo bonu tobi tosi Benin ton l'air ayetan enasi hujaide ji Moropo minatun eton do medjele communal info do kikambie de ekpondoji que devient l'organe consultatif de la jeunesse OCJ mimame John Georgia donc pas voulait ton eneo da zangouglono Garon ito meraho Osvaldo Khomeki bonasi hudom do donc pas voulait si nouyo malgré jekluno kikambio ekpondoji beta mon coton fita karedin to de teme si o kanho ekade do beneto miton elome segula dokpo elome natun eton ro medjele garon ito miton le podo to gam meraho Patrice Talon pa ye igboje daho gboje mon koton ye ko leko bazo yeton ye ko jeji dokpe koton ye blo ene minatun eton ro medjele ho gegeti be kende udo nu kan yi beneto miton to wu hon minatun eton ro medjele si azan
konukun nego abivosun emi dogudo wa yewe gan royin tole yekobe. La nation dit rentrée gouvernementale, les défis et priorités de l'exécutif. Défi pour de priorité mon canton pour tagbeso nous canton et conseil des ministres ya zan nous canton son elo et memide et tagbeso mon canton yo aiblo hota dede di e kaken doro tagbeso mon canton si domeyo et sous polobo gege et renrounon rodila mal bisese ro segla et l'homme e azan e azan corona au virus bon gba ro beneto mitome ron atiapipa wa so gbetaken pombodoji nous eko inu bokorote bekoto dazon mon koton si dale nu beko jodo da ile yo e na tenkon ble mbona ya uje nu wade unji la nation de Korean mesures urgentes contre la pandémie de COVID-19, des précisions apportées sur les restrictions. Restrictions ene hodo ede ron agob de beneto mitome et do numero plou et consado tobito si de na mabonu e nada gowa we gbeto gbo do fide bodeji modo ko e discothèque mitole no hoya ga gbo gbeto no ple ena da wa jewe enele bisese nuwe achepipa endo numogbe Dahui ene me garon ito eno do khodo la mena no ganji podo gbeido atepipa atan Medako Leandro Wilfried Ngbeji ye wa iple khodilazo atole bo time nu ye pondoji fi emi de dinye yo imoroji azanvi elole me corona si azan elonugba ekitengbe ene ya zombo atepipa la bi o tobi tosile bi sesedoji nous tiando a on tian ero dandame alors ki klopodo sinpodo adipan e majodo gberekpon alo e gel miton ene we anasi husado alors eni bo wuli bonabonu e kara no zodo mede nu jile podokpo ene ero dandame moroku yeme yi Doto zo ato miton le yo dandame roporopo eton le yo abawe eyin abawe boro tedo azon mon koton si dalime yo dandame yo enagbo me yi o pharmacie miton atiken safo miton le yo de suwo abawe mon koton dandame yo enagbo quand on ito medako Benjamin o runpati événement précis Gérard Goyonton ewe run renton keni bo medako atime kpondoji eyi ebe azon bonu esinye be na so ya dansa alada don toto miton leve non gbeje la me meton pon alo vlafobonu abe azon anako atiken o pharmacie we no yi eyi me kana gbeje la me meton pon de sukala be azon mon koton me kai me na ulibonu tobi tosile eni awezombo achepipa ni tame kaka e moroji dandan me ye me yi doto bono wa la mezo enele ekpodo me no sa to enele abawe ye de na gbo dandan moro ku o mi na tun eton ro mejele lopazo wa to mi ton lewe ade suwo ero dandan me wo abawe mon koton yenasi hui ogbigboto do wenu awede wa ho tobi tosile yewe no yilo menasi huwa bono wa rolen tobi lega do awe mon koton si o dalimundeji ene abazombo événement précis on la pondoji. Persistance de la pandémie de COVID-19 au Bénin, la vaccination obligatoire pour plusieurs corps, fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction des rassemblements festifs dans les endroits publics, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Moroko e ibolu a foso ko miton enele enai sadidi e sisengu miton le no blo enele bi sese we gbebo événement précis waro titi mewero fi segla mon koton eneme tagbe sodo ko garon itole ton si alinuo événement précis ti me kpondoji présidence de la République Claudine Prudencio nommée présidente de l'Institut national de la femme. On mena ton eton do medjele kando mon koton e a chepipa medako patri stalonton so intedi benasi hudomdo nyono lesin nu kon iwe nadino e pachenu udebe nda ihoro beneto mitome afi avi prudence yo e sodo nu mon koton si nu din le meilleur va ide ho nu koton e nadino ndo wenu e so gando asiton tonu tobi tosile. Nomination à la tête de l'Institut national de la femme, les reconnaissances de Claudine Prudencio à Patrice Talon,
ewe le meilleur des temps gbaja botime kpondoji nadina dogbenu otogan Patrice Talon botime kpondoji si wenu ganje asitan yo lili dodo yon lewe yo gbonvo bit kitengbe bona ganje yon le bi CCD ji do awa jije podo khomurunpo ewe mi seraji atepipa medako Patrice Talon ton edo jide do utu emiton medesuo mikado te bazo mon koton soda si emiton emina wabonu nyonu bene ton le na si khuro bivo morokuo ebio nyon le bi seseraji yeni si khuno te bono gbejinu togan Patrice Talon bonu azod debu na saro teru bene to mi to meyo na si khuro nukan yi morokuo najino waso gbeton bo idonu we gbojino to yin gbeta mon koton tombo ategbipa so gamdo de suwasin alome najino ugeto obope nyakaja Homina ton eton remedjele nadino mon koton un secrétaire exécutif no Institut National de la Femme de Benin to mi tomende ji mi gosi enendia mina ton eton remedjele o we ma khome yi khoro Benin to mi tombe sun elo me mi de dinye azan kogo we azo même khwe mi ton la na ron eton ke le matinal we on kpondoji paiement des primes de rentrée à bonne date, premier acte pour une année scolaire apaisée. Une motivation pour la réussite des journées pédagogiques. Ron quoi mon coton non sous. Mais si nous mettons la bonne azo yeto na si huwa do ali mon coton nous. Bona si huson d'obtenu we ma khome miton bana si hube do beneto mitome ya kwa mon coton ekosom torote bona si husu do poropo iton la deji ron we ma khodian ko fleme debu so de medo aliton noa moroko le matinal mon pondoji gestion du foncier dans les départements des comités techniques de lotissement mis en place ron betakle uneti be sorote dandame bo dian enado ai kongban khoro beneto mitome beta mon coton edien enasi hu mogbon tokpon la miton biseseme tokon galère avec patiano gbeta mon coton ene wezombo le potentiel wa on pondoji lotissement et remembrement foncier au Bénin les comités techniques départementaux mis en place on ay kongman khoro Bénin to mi to me fidian to bitosile ina to eton remedjele ron ko diyo ya we for mon coton diyo we eko diyo do aliton wa zonropo ron Johnny Chris minomo da kungma khosi ali nuyo to gan medako Patrice Talon to eton remedjele mena suku mon coton do bise gbidi oh nadino Rosine Vieira soglo yi matin to ropo meton le mi so dans doton gbedepon ron matinal on lan pondoji présence probable de Léa Soglo aux obsèques de sa mère le gouvernement tranche le débat Beido a tepipa ton merako Leandre Wilfried Rungbeji ewedo pondoji Beneto mitomeyo Léa Soglo sin tomewe run ine jilo wende bunu bonu enasi huaso afoton rote do noton didisi nu wiwasi o wenuwo mede kungbani yo run aliyo rote wen bonu ejilo wede bunu ena do o jomerun bona si huaron wiwa mon coton sin o dome ICC service huwa poroteme Tobito si le kwa eton eko igbere pon arun eni avazombo matin libre on la pondoji Bénin le sort des spoliés de la vaste escroquerie ICC service la balle dégagée vers Talon on menaton eton remedjele gbeido yeme eni oleton herman meton eweso gbeso ya garo segbla e lo meboti me pondoji we rogbasa ro khogbonu criet do wetonwe yo eko na gbebo kwa mon coton modo Poiretin do poropo yeme eni oleton alo khwewe montowe nu ko sa teme enele bisese yo e so kwa mon coton so indo kwa sa khwetin to oton trésor public bo kriatika ona gbedoji eni so kwa mon coton so ido kwa gba o kriaton mebonu tobito si enele awe mon coton ho bo e kanote bo so nko iton so ijoro wadido sin alinwe yo enasi khuso kwa mon coton bona na pepe de men run dokporopo yeme eni oleton yedo alosun alomenu togan medako Patrice Talon webonu enasi khuna gbe jeha ebonu fiye nu mon coton je dinye yo kwene ete yin pere yo enasi khumo jimina koje kotade erome yo yin awewe yeme yin o
basketteur mi-temps les do matin libre waye mon pondoji Eric Domingo a tiré sa révérence romina tout eton do menjele medaho e indo e midero pine et membre du Conseil national des supporters du Bénin. Moroko est responsable à l'organisation de la Fédération béninoise de basket. Alita ovi kleundewe medaho eblo et yakpakpa aboki koji bokayi o matinto hon menanda la konjinu o Domingo sin renwa bi sese bonado pondoji semedo ni suaro o tenda gbemebonu eje segrade yo me khojla yo masin khole yo minasi khole wa soro to men do poropo miton le bon do pondoji communal info tv erote mu do poropo miton le